दर्शक बंधु आपण मैंने कौन जानते एमती अनेक आध्यात्मिक मत अच्छी जहाँ एमती एक अस्तित्व विषय वर्णन करे जहाँ आम शरीर में निहित अच्छी जहाँ को प्राणशक्ति आत्मा किंबा आत्मा मध्य कहती। वैज्ञानिक एवं दार्शनिक माने सर्वदा यार अस्तित्व उपरे संदेह करिसेंती एवं प्रश्न उठेइछंती। खाली सेतिकी नुहे ए विषय रे रहस्यविद एवं अनेक ऋषि मानकर ज्ञान उपरे मध्य प्रश्न करा जाइछि। जदि आमे मानिबा कि आत्मार अस्तित्व अछि तेबे ताहा मानव रूपरे केमिति व्याख्यान करि हेबो। दर्शक बंधु ए समस्त प्रश्न एवं संदेह को जदि भल करी ध्यान देवा तेबे आउ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उद्भव हुए ताहा हैला मानव शरीर को आत्मा किंबा आत्मशक्ति केमिति प्रवेश करे। एही प्रश्नर उत्तर आमको 18 महापुराण मध्यरु गरुड़ महापुराण रे मिली जिवो। तेबे दर्शक बंधु आसंतु आज रही प्रस्तुति रे जानिबा आत्मा शरीर को केमिति प्रवेश करे। नमस्कार दर्शक बंधु M2 स्टोरी टेलर रे आपण मानक पुणी थे स्वागत। गरुड़ पुराण रे जन्म मरण पाप पुण्य आदि अनेक विषय विस्तार पूर्वक उल्लेख अछि। गरुड़ पुराण रे एही संबंधित श्लोक आमको शुणिबाकू अथवा पढ़िबाकू मिली थाए तथा हिंदू धर्म रे काहारी मृत्यु होला परे गरुड़ पुराणर श्रवण करा जाए। अपर पक्षे गरुड़ पुराण रे यह मध्य उल्लेख अछि कि मृत्यु परे जो आत्मा को पुनः शरीर धारण करी पृथ्वी रे जन्म नेबाकू पड़े सही आत्मा मार गर्भ को केमिति प्रवेश करे अर्थात आत्मा शरीर को केमिति प्रवेश करे। ए विषय संपूर्ण जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। गरुड़ पुराण अनुसार गर्भधारण समय रे माता पिता भावना अनुसार तांको चारिपटे एक सूक्ष्म स्पंदन क्षेत्र निर्माण होता है। यही स्पंदन सही प्रकार आत्मा को आकर्षित करे जार स्तर से स्पंदन स्तर सह सदृश होता है। जो आत्मार स्पंदन स्तर ताहा सह एक हेब सही आत्मा आकर्षित हेब। आकर्षित आत्मा मार गर्भर आखपाखरे घूरी बुलू थाए। अनुवंशिक प्रक्रिया आरंभ हो जाइतिले हैं गर्भर निकटस्थ थिबा जगु एबे यही आत्मा महत्वपूर्ण हो जाए एवं शरीर को प्रवेश करने पई चेष्टा आरंभ कर दिए। से जीवकोशर विभाजन प्रक्रिया को बढ़ाई देई थाए। एही समय रे शरीर सबुठ महत्वपूर्ण अंग हृदयर निर्माण होता है एवं यहाँ परे शरीर अन्य समस्त अंग को पोषण मिलवा आरंभ हो जाए। यौगिक विज्ञान अनुसार यही समय रे भौतिक शरीर सह आध्यात्मिक शरीर मध्य निर्माण होता है एवं आत्मा किंबा प्राण शक्तिर चलन पाई शरीर रे चलन मार्गर निर्माण होता है। जेउठी अनेक मार्गर मिलन होता है सेठी शक्तिर केंद्र निर्माण होता है। आध्यात्म रे याकू चक्र बा बिंदु कहा जाए। अनेक आध्यात्मिक मान्यता अनुसार याकू 7टी महत्वपूर्ण चक्र अर्थात बिंदु रूप में वर्णना करा जाए। सही चक्र गुड़िक है मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्धि आज्ञा एवं सहस्रार। जेबे गर्भरे भ्रूणर निर्माण होई शरीर में मस्तिष्कर निर्माण होता है यह परे जेबे ब्रह्मरंध्रर सृजन होता है यह को 7टी महत्वपूर्ण चक्र मान मध्यरु एक सहस्रार चक्र बा 12 बिंदु रूप में वर्णना करा जाए। ब्रह्मरंध्र भल भाव निर्माण परे आत्मा से 12 बिंदु मध्य दे शरीर में प्रवेश करे एवं यही प्रक्रिया भ्रूण विकसित होवार 3 मास भितर होता है। आध्यात्मिक यात्रा को मुख्यतः बिंदु अथवा चक्र मानकर अंतःकरण रे प्रवाह को कहा जाइछि। तेबे आपण कोन जानिबा को चाहुचंती कि आत्मा शरीर रे केउठी रुहे। वास्तव में आत्मार अवस्थिति हृदय रे होता है। यह होछि सही स्थान जेउठी आत्मा रही थाए। हृदय माध्यम रे यह शरीर समस्त चक्र एवं अन्य आध्यात्मिक आयाम को पहुँची पारि थाए। ये समस्त प्रक्रिया आम जानी मध्य पारे नाही। आमको अनेक सूक्ष्म आयाम को पारी कर जाको पड़ी थाए। जेतेबेले आत्मार यात्रा हृदय आरंभ हुए तेबे यार अर्थ होछि कि एबे आत्मार ऊर्जा ऊपर को प्रभावित होछि। सही आत्मा जहाँ आम हृदय रुहे सेठू आत्मार ऊर्जा बिना कौनसी बाधारे शरीर समस्त चक्र को पहुँची थाए। जदि आपण घरे कहीं नवजात शिशु अछंती तेबे आपण देखिपारे कि कपाल अर्थात मस्तिष्क एक भाग ठीक भाव में विकसित हो न थाए। कौन आपण माने ए विषय ध्यान देइछंती? आपण माने यह जानिथिबे कि शिशु मुंडर से भाग को ध्यानपूर्वक रखा पड़े कारण सेठी हाड़ बा अस्थि न थाए।
ମଣିଷ ଶରୀରର ଏହି ଭାଗରେ ସେହି ଯାଏଁ ଅସ୍ଥିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥାଏ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଶିଶୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟୁକୁ ଆସିନଥାଏ। ଯୋଗୀ ଶବ୍ଦାବଳୀରେ ଏହି ଭାଗକୁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କରିଛୁ। ରନ୍ଧ୍ର ହେଉଛି ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଛିଦ୍ର ବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଏହା ଶରୀରର ସେହି ସ୍ଥାନ ଯାହା ଦେଇ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ଭ୍ରୂଣକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। କାରଣ ଜୀବନ ଭ୍ରୂଣକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସେ ତାହାର ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପକୁ ଖୋଲା ରଖେ, ଯଥା ଏହି ଶରୀର ସେହି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନା ନୁହେଁ। ଜୀବନ ତା'ର ବିକଳ୍ପକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖୋଲା ରଖିଥାଏ କି ଶରୀର ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିବ ନା ନାହିଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବହୁତ ଜାଗୃତ ଥାଏ। କାରଣ ଯଦି ଏହା ଶରୀରକୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପାଏ ତେବେ ଏହା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇପାରେ। ଶରୀରରେ ସେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ସେ ଫେରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏହା ଆମେ ଏହି ଉଦାହରଣରେ ବୁଝିପାରିବା। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଅତିଥି ଘରର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଘରୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଅତିଥି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଘରୁ ଯିବା ସମୟରେ ପଛପଟ ଦ୍ୱାରରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା କି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସଫା ହୋଇସାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସଚେତ ରୂପରେ ଶରୀରର କୌଣସି ଦ୍ୱାରରୁ ବାହାରନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ସେହି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ କଥା ବୁଝିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଚିକିତ୍ସା ଜଗତର ସମସ୍ତ ମାପଦଣ୍ଡରେ ଭ୍ରୂଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଶିଶୁଟି ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଏପରି ହେବାର କାରଣ ଏହି କି ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଶରୀର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି। ଯଦି ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବା ଜୀବନ ଭ୍ରୂଣରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପାଏ ତେବେ ସେହି ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସକାଶେ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ରନ୍ଧ୍ର ଖୋଲା ରୁହେ। ଏହିସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସାବଧାନତାର ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ଏଭଳି କରିବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ଏହା କି ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଢ଼ୁଛି ସେ ପତି ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହେଉ। ତେଣୁକରି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ପ୍ରକାରର ଧୂପ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସହ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖାଯାଏ ଯେପରି ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭ୍ରୂଣ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହୋଇଛି। ସେହି ତଥ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଏହିକି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ କିମ୍ବା କପାଳ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର କଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ କିଛି ନା କିଛି କଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବୁଝିବାର ଅଛି କି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ନିଜର ମନର କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତି ସେଇଠି କିଛି ନା କିଛି ହଲଚଲ ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝିପାରିବେ କି ଶରୀରର ଯେଉଁ ଭାଗରେ ଆପଣ ନିଜର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବେ ଶରୀରର ସେହି ଭାଗରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ହେଉଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମ ଶରୀରରେ 114 ଚକ୍ର ଅଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତିମ 2ଟି ଚକ୍ର ଶରୀର ବାହାରେ ରହିଥାଏ। ଭୌତିକତା ରୂପରେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ଆୟାମ ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କାମ କରିଥାଏ ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି 2 ଚକ୍ର ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ଯଦି ତାହା ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଏକ ଆଣ୍ଟିନା ସଦୃଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ କି ଆତ୍ମାର 3 ପ୍ରକାରର ରୂପ ଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା, ପ୍ରେତାତ୍ମା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମାତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ବାସ ଭୌତିକ ଶରୀର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଜୀବାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଯେବେ ଏହାର ମନରେ କାମନା ଏବଂ ବାସନା ଘର କରେ ଏହାକୁ ପ୍ରେତାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ଏହାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆଜିର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ପୌରାଣିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ M2 ଷ୍ଟୋରି ଟେଲରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।